ولا عنلا حتى مر شهر بعد شمر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن ذلكت به أحاده الدرة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كلها يسبح وينسي في سرور وابتهاج بقرب دخول إسراك هذا الصراط والعيون متسوفة إلى مراده متسوقة إلى التقاط جواهر كنوده وكل دابة لكرس نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البصارة وما من حامل حمل في ذلك العام إلا أن تنفي حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تجل الأرض والسماوات متضمخة بتر الفرح بملاقاة أصراف البريات وبروده من عالم الخفاء إلى عالم الزهور بعد تنكله في البطون والزهور فاظهر الله في البدون بحر التكريم وبسط في العالم الكبير مائل التسريف وتعظيم ببرود هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وجهاج الحبيب على أرض السماوات والأرض ومن فيهن بترهيب وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تشد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت كناج المستور ليبرج نوره كاملا في عالم جور نورا فاك كل نور وأنفج الحكم على من أتم الله عليه النقمة من هواس الأمة أن يعذر عند وجه أمة تانسا لجناب المشهود ومشاركة لها فيها جسمات الممدود فادرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الحور العين
من قسم الله له من الشرف بالكسمة الوافية فات الوقت الذي رتب له على حضور وجودها المولود فانطلق سبل الكمال من النور أن أموت وأبرج الحامد المحمود مذنا لله بالتعجيل والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم في السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم في بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك رب إلى أنه شرف العلمة والشماء وكان وقوى مولد سيد الكونين من الشهور لشهر ربيع الأول من الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مقبولا مقطوع السرى وتولد مع ذلك شرفه عند الله أيدي القدرة ومد بروز إلى هذا العالم الزهر من عجائب ما يدل على أنه شرف المخلوقين أفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت ولما ولدته آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله ورحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بطن قشور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورب وقشعريرة أن يميني فسمعت قائلا يقول اذهب به قال المغرب واسمر ذلك عني ثم آوردي الرعب وظلمة والقشعريرة أن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهب به قال المشرق. قال فلم يزال الحديث مني على بال حتى ابتعث الله فكنت من الأول الناس إسلاما. وكم ترى جامعة سنة من عجيم المعجزات وميرة الآيات البينات بما يقضي بعديم شرف عند مولاه وأن عين عنايته بكله وتراه
وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم من مكارم الأخلاق سبقا، وأوصفهم بالمؤمنين حلما ورفقا. الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق الصحن واللفظ المحتمي على المعنى. إذا داه المسكين عذابه إجابة مؤجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتئد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نسر به تأطرت الترك والمنازل، وبأرف ذكره تطيبت المدارس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأصرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود. أزملت في وصف الحبيب وسعده، والخلق في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها، أخذت على نجم السحابي ناله. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا الأبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك أئنة الأقلام في هذا المقام. أخرى السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الحتم كما يحسن التكريم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المحل
الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مذكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الجات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الساملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومجهر، قاسم أمدادك في عبادك وسككوس إرسادك لأهل ودادك سيد القونين وأسرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترك اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولأهديك من الحافزين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا، وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا، آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما عمل، أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وزاهره وعم ببركته وصرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القومي في جميع الأقطار منصورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة، واقصف اللهم كربة المقروبين واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك، ونسأل المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى روحي الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وإلى روحي شيخنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصلي علي فهو سقط. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat luas. Kita diberikan nikmat Islam, nikmat iman. Kita diberikan oleh Allah menjadi umat Rasulullah. Kita dijadikan oleh Allah dari ahli sunnah wal jamaah. Dan kita diberikan nikmat sehat afiat, nikmat hidayah taufik, dan kita diberi pertolongan dapat melaksanakan ibadah. Allah Ta'ala mentakdirkan kita kembali berhadir di majlis ini dalam bersama-sama kita beribadah kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan mengagungkan, memuliakan Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita hadir membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kesalahan kita, dosa ibu bapa kita. Semoga Allah taala meridhoi, merahmati kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita hajatkan, yang kita niatkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita masih berada di bulan Rabiul Awal, yang mana mungkin hari ini terakhir bulan Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan esok aja lah, cuman hari ini yang banyak nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah junjungan kita, nabi kita, yang mana kita bersyukur dijadikan sebagai umat Nabi, umat yang paling mulia, Nabi yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama menyebutkan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu terbahagi tiga. Ada tiga, yaitu yang pertama ketika Nabi lahir dan masa kanak-kanak sampai sidin remaja. Itu yang pertama. Nabi lahir 12 Rabiul Awal atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi, yang mana disebut dengan tahun gajah. Nah, sudah kita kenal semua sudah. Budi pekerti Nabi dari semenjak kecil, beliau mempunyai budi pekerti yang baik. Pada waktu makan, ia hanya memakan yang diberikan kepadanya. Tidak seperti kebanyakan anak-anak,
berabut-rabut makanan. Nah itu biasanya kekanakan tuh berabut makanan. Nabi waktu masih dalam kanak-kanak sidin kada bisa seperti itu. Nah, ini kehidupan Nabi. Ia selalu berlaku sopan, tidak pernah berdusta, senantiasa jujur, hormat kepada tamu, dan suka menolong orang yang dalam kesusahan. Sidin lagi halus, ketujuh menghormati tamu. Karena kita disuruh memuliakan tamu lah. Nabi menyebutkan inna dhaifa idza dakhala baital mu'min dakhala ma'ahu alfu barakatin wa alfu rahmatin. Bahwasanya tamu nih apabila masuk ke rumah orang beriman, tamu itu masuk dengan membawa 1000 berkah yang diberikan oleh Allah dan 1000 rahmat yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi kita suka apabila ada orang bertamu ke rumah kita, karena ini membawakan barokah rahmat dari Allah Ta'ala. Nah, jadi tamu itu tadi bulik pada rumah kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Apalagi misalnya ada nang dihadiahkan kala, misalnya memberi minuman. Karena Nabi menyebutkan juga man anfaqa 'ala dhaifi dirhaman faqa'annama anfaqa alfa dirhamin fisabilillah. Siapa yang memberikan atas tamu 1 dirham, artinya sedikit daripada harta, daripada makanan, maka seolah-olah ia menapakahkan 1000 dirham pada jalan Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah sidin tadi waktu kecil sudah berakhlak mulia. Sidin menghormati tamu, menolong orang dalam kesusahan, meskipun di sekelilingnya orang melakukan menyembah berhala. Karena di zaman itu zaman jahiliyah, menyembah berhala, minum arak, main judi, melakukan pekerjaan keji-keji nih. Tetapi tiada pernah sekalipun ia terbawa-bawa melakukan perbuatan-perbuatan itu. Nabi sidin kada pernah menggawi akan pekerjaan itu tadi, karena Nabi dijaga akan. Penduduk Mekah sangat cinta kepada Nabi karena lurus dan jujurnya. Mereka memberikan gelar Al-Amin kepadanya, artinya orang yang kepercayaan, sampai Nabi digelari Al-Amin, orang yang jujur. Jadi Nabi ketika berumur 25 tahun sidin berkawin nikah dengan Sayyidah Khadijah. Dan Nabi sidin diceritakan di ketika remaja sidin sangat bijaksana. Nah, ketika Nabi Muhammad berumur 35 tahun, belum jadi Rasul, orang Arab Quraisy juga memperbaharui binaan Ka'bah. Jadi pernah ketika Nabi umur 35 tahun, orang-orang Quraisy hendak membagusi Ka'bah karena rusak sudah disebabkan oleh banjir. Jadi bermusyawarah nih. Jadi lalu Nabi sidin yang menjadi pemimpin ketika itu. Asal mulanya nih kada wani juga meruntuh Ka'bah, kada nang waninya. Soalnya kalau pindah katulahan jelas. Cuma ada seekor nawani diruntuhnya sedikit. Beta ampe esoknya pulang menunggu kalau napa-napa terjadi nih, sekalinya aman-aman aja. Nah, karena niatnya bagus, pemerintah hendak membagusi, tapi dirubuhkan dahulu. Lalu dirubuhkanlah. Nah, tetapi ketika itu Nabi membijaksanai, artinya kita memperbaharui Ka'bah ini jangan sampai terbuat duit nang haram. Artinya lah duit nang halal aja nih.
berkumpulannya nih para orang-orang Arab nih lah. Didirikanlah kembali Ka'bah, cuman kehabisan dana. Asalnya Ka'bah itu bentuknya panjang sedikit, lalu kada cukup barang, duitnya habis, ada aja pang duit nang haram, teman kada mau memakai. Lalu diulah seadanya, yang seperti sampai begini. Nah, sebenarnya dahulunya panjang sedikit. Lalu ada ini lelah berbulat di pinggir Ka'bah tuh, nah itu yang disebut ngarannya Hijr Ismail. Nah itu sebenarnya itu dahulunya di zaman Nabi itu bagian dalam Ka'bah itu, karena dari dananya kada cukup dikurangi maulahnya. Lalu nah sampai sekarang makanya orang banyaklah berabut hendak masuk ke dalam nang Hijr Ismail tadi, karena itu adalah bagian Ka'bah dalam dulunya nih. Dan ketika itu sudah selesai dibina, didirikan ma'andak batu Hajar Aswad nih. Jadi pemimpin-pemimpin ini pada-padanya hendak aku jangan berhak ma'andaknya, aku jangan berhak ma'andaknya, sampai hendak bakalahian itu ma'andak tadi aja. Lalu Nabi membijaksanai supaya damai. Nabi nang ma'andak ini karena orang nang isuk pagi-pagi datang ke masjid ini pertama kali itu nang ma'andaknya. Perjanjiannya setuju seberatan. Lalu pagi harinya Nabi nang berdahulu datang ke masjid tadi, yang lain terlambat rupanya melando kabang lah. Nabi nang berdahulu datang. Nah, berarti Nabi nang ma'andak lah. Tapi Nabi kata mau sidin, diambil sidin selendang sidin, diandak sidin tadi batu Hajar Aswad itu di selendang sidin. Yuk Nabi sama-sama kita mengangkat. Ya pemimpin Quraisy sama-sama kita mengangkat batu ini. Nah, itulah bijaksananya Nabi nih. Kadang mau sidin mengangkat sorangan juga lah, sidin menghargai yang lain. Itu di waktu remaja Nabi nih. Itu yang pertama kehidupan Nabi, yang mana waktu itu Nabi disayangi oleh orang banyak. Lalu kehidupan Nabi yang kedua setelah Nabi diangkat jadi Rasul, umur Nabi 40 tahun. Nah mulai situ Nabi diangkat jadi Rasul. Selama 3 tahun Nabi menyebarkan agama secara sembunyi-sembunyi, nah, antara keluarga Sidin Bawailah. Sudah 3 tahun lalu datang perintah untuk menyebarkan agama Islam terang-terangan. Lalu Nabi menyebarkan. Lalu mulai itulah nah menyebar agamanya pada tempat-tempat yang terbuka. Lalu ketika itu banyak rintangan yang dihadapi Nabi, karena banyak yang memusuhi Nabi, banyak yang kada suka lawan Nabi nih. Ketika agama Islam telah disiarkan dengan terang-terangan, rintangan dan tantangan yang hebat mulai dilakukan oleh orang-orang kafir. Nabi diulu-ulu, dihina, dikatakan gila, dikatakan tukang seher. Bahkan yang mengempati Nabi nih, nang beriman lawan Nabi dimusuhi, disakiti, dan dipaksa meninggalkan agama Islam. Siapa-siapa banyak, itu diantaranya Abu Lahab, Abu Jahal, ini sebagai pemuka-pemuka orang kafir. Jadi banyak yang dihadapi, rintangan yang dihadapi Nabi. Dan ketika 10 tahun Nabi menyiarkan Islam di Makkah, jadi umur Nabi tadi 40 lah, diangkat jadi Rasul. 10 tahun wafat Sayyidah Khadijah, ini masih di Makkah. Dan paman dan saudara bapak Sidin itu paman Sidin Abu Thalib wafat dia pada tahun itu tahun ke-10 dari kenabian. Nah, Nabi sangat duka cita karena ditinggal 2 orang yang menolong dan membela Sidin.
Ya disebut tahun itu dengan Amul Huzun, tahun duka cita. Setelah itu wafat Sayyidah Khadijah, lalu Nabi menikah dengan perempuan yang bernama Saudah, kemudian dengan Aisyah. Lalu yang ketiga dari kehidupan Nabi, yaitu Nabi hijrah ke kota Madinah, yang mana tadi di kota Makkah Sidin dimusuhi, bahkan sampai terakhir hendak dibunuh Sidin lah. Lalu perintah datang untuk hijrah ke kota Madinah. Jadi waktu di Makkah Sidin kada melawan dan tidak ada perintah untuk melawan. Jadi Sidin diperintah sabar selama 10 tahun. Sidin selama 13 tahun sudah karena diangkat jadi Rasul umur 40, 13 tahun berarti umur 53 hijrah Nabi ke Madinah. Nah, di Madinah Sidin di sana banyak sudah yang beriman dengan Nabi. Nya orang-orang Madinah datang ke Makkah beriman, bulik ke Madinah menyebarkan agama. Jadi sudah di sana banyak sudah yang beriman. Lalu Nabi Sidin hijrah ke kota Madinah. Diceritakan Nabi hijrah ke Madinah itu perjalanan Sidin selama 7 hari 7 malam dari Makkah ke Madinah. Nah, tetapi Sidin bertahan dahulu sebelum berangkat ini di Goha lah 3 hari. Sampai Sidin ke Madinah itu pada hari Senin 8 Rabiul Awal 20 September 222. Sampai Sidin Nabi ke Kuba. Jadi sebelum sampai di Madinah, di Kuba didirikanlah sebuah masjid, yaitu masjid yang mula-mula didirikan. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan ke negeri Madinah. Daripada kejadian hijrah inilah tahun yang pertama dari tahun Islam yang disebut tahun hijrah. Jadi mulai Nabi sampai di Madinah itulah disebut tahun hijriah, tahun pertama. Ya sampai sekarang inilah tahun berapa nih, 1447 hijriah. Nah selama itulah sudah Nabi hijrah. Jadi Sidin Nabi pertama sampai di Madinah itu Sidin membangun masjid Kuba. Nah di Kuba itu mudahan kita sampai ke ziarah ke kubur Nabi ke Kuba. Jadi Kuba itu adalah masjid yang mana ujar Nabi apabila orang baudu di rumahnya. Nah, bilanya kita misalnya baudu di hotel, berangkat ke Kuba itu pahalanya sama dengan umroh. Jadi orang-orang Madinah nang kada mampu ke Makkah inya karena susah nya ke Masjid Kuba dapat pahala umroh. Jadi pian namun misalnya umroh lah pas di Madinah nih rancak aja ke Kuba. Hari ini tulah ke Kuba, esok tulah pulang ke Kuba. Nya terapalnya sekali Jepang berangkat ke Kuba tulah. Nah, jadi karena kita berangkat bertaksi seorangan. Itu pahalanya sama dengan umroh. Nah, jadi di kota Madinah Nabi Sidin menyebarkan agama dan banyak nama umpati Sidin. Dan mulai di Madinah itulah ada perintah untuk berperang. Ada berperang. Jadi banyak peperangan yang terjadi nih, berapa 27 kali Nabi berperang. Nah, gampangan pian lah 27 kali Nabi ini umpat berperang. Sidin nang di muka nang sebagai pemimpin perang deh. Nah, kayak apa Sidin lah luar biasa. 27 kali peperangan, tapi ada nang kada sampai 27 ini itu sebertaannya. Artinya ada nang kada jadi berperang. Nang berdapat lawan musuh larian, nang kada jadi berperang. Jadi nang berperangnya jumlahnya nang itu 8 kali Nabi berperang. Nabi berperang nih melawan musuh.
dan bersama sahabat-sahabat sidin. Nah, orang baharilah Nabi sahabat yang memperjuangkan agama nih berperang. Kita nih kada berperang nih lah, cuman kita nih berperang melawan hawa nafsu aja, melawan nih syaitan nafsu kita nih. Nah itu diantaranya perjalanan hidup Nabi lah. Banyak kalau kalian hendak diceritakan, banyak benar lah tentang perjalanan hidup Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, tepatnya 8 Juni tahun 632 Miladiah. Wafat Nabi dalam usia 63 tahun, dimandikan dan dikafani dengan 3 lapis kain. Kemudian masing-masing menyembahyangkannya dengan tiada beimaman. Jadi masing-masingnya sahabat menyembahyangkan lalakian, bebinian. Dan Nabi dikuburkan sesudah kaum muslimin mengangkat Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Jadi Nabi sebenarnya terlambat dikuburkan ya, karena kenapa? Karena mencari penggantinya. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, menjadi raja, maka sesudah itu dikuburkanlah Nabi. Sidin dikuburkan pada malam Rabu, tepatnya di tempat wafatnya di negeri Madinah. Jadi di tempat Sidin, kamar Sidin. Sidin meninggal Senin, Selasa, Rabu, malam Rabu Sidin dikuburkan. Jadi kan apa malam lah nya, ada orang kada boleh malam berkubur aja. Nabi malam dikuburkan. Sifat tubuhnya. Jadi kenapa jadi lambat dikuburkan? Karena ini mencari pemimpin penggantinya dahulu. Nah, ini khususiat bagi Nabi. Kalau kita bagus bersegera lah. Nah, bagus disegerakan menguburkan. Nabi Sidin, nah jasad Sidin kada hancur. Jelas. Pernah beberapa kali jasad Nabi ini hendak dicuri oleh orang-orang yang apakah kada suka atau apalah. Bahkan ada orang yang kada Islam nih menyewanya rumah di sekitar kota Madinah inilah, lalu ditabuk nggak mulai rumah tadi nih tanah dalam rumahnya namanya itu disolongnya sampai ke para kubur Nabi. Untung aja ada seorang ibaratnya gubernur kah, bupati kah, bermimpi Nabi. Dalam mimpi tadi ujar Nabi, tulungi aku nih. Jadi seseorang raja, bupati tadi melihat ada dua orang yang hendak mengambil jasad Nabi, dan ini melihat wajahnya itu. Bangunlah orang tadi lah, ibaratnya bupati tadi. Lalu bupati tadi berangkat ke kota Madinah. Lalu Sidin kayak apa caranya nih mencari orang nih, hendak mencari orang yang dalam mimpi tadi. Pinandu lawan buahnya dah. Lalu caranya supaya mengumpulkan orang Madinah, diundang nggak? Artinya hendak menjamu, memberi makanan. Silahkan berkumpul ke masjid dan diberi hadiah seluruh penduduk Madinah. Jadi dibagi undangan. Nah, dibagi undangan lah. Dibagi undangan. Sudah. Jadi masuk ke masjid sebertaan. Yang ada nama tinggalnya semua orang di Madinah ya. Ini rupanya rajanya berduit juga lah. Jadi di pintu masjid nih Sidin berjagaan lawan anak buah Sidin juga. Bilanya keluar dijelungi hadiah, keluar pada masjid dijelungi hadiah. Ini sambil meminandui adakah wajah nang dalam mimpi itu. Jadi habis sudah semasjidan keluar kadeda nang dicari ini kadeda. Nah, kasihnya kenapa kadeda nih? Jadi dipadahi lagi ada nang bertinggal lagi di rumah nang kada hadir ke masjid.
rasaan kada lagi bang jan pas ada nang madak ada di jiran kami berdua kada umpat nya di rumah aja kada turun. Nah, di mana aja raja tadi di sana datangi raja tadi ya datangi dikatakan membukain lah. Pas membukai iya aju nang membukai tadi orang nang dalam mimpi itu. Nah jadi ini kenapa kasihnya pin kada hadir ke masjid orang berbagi hadiah, kami jadi di rumah aja kasihnya kada upat kemana-mana. Nah, jadi nih lalu minta maaf kasihnya kami hendak memeriksa rumah pian, diperiksa dibukai tidak lantai-lantai sekalinya ada di bawah lantainya terowongan. Nah akhirnya diperiksa parak lagi sampai ke kubur Nabi, belum sampai panaginya lagi dikit lagi sampai ke kubur Nabi, hendak diambilnya jasad Nabi inilah, lalu ditangkaplah orang tadi. Nah, pernah itu terjadi. Dan ketika itu lalu disampaikan lawan raja. Jadi hasilnya musyawarah ditabuk sekitar kubur Nabi ini, ditabuk dalam dibuati coran besi supaya kada kawal lagi ada orang hendak mengambil jasad Nabi. Nah, jadi sekitar kubur Nabi itu dicor lawan besi sampai ke dalam tanah. Jadi ketika menabok itu ada kelihatan batis. Batisnya ini diceritakan ada yang mengadakan batis Sayyidina Umar, ada juga yang mengatakan batisnya Nabi itu. Nah itu pernah itu terjadilah. Nah mudah-mudahan dengan berkat kita menceritakan tentang Rasulullah, kita mendapatkan syafaat Rasulullah, dan kalau kita dikumpulkan bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, bermula memadai pada pengenal kita akan khamar. Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari mengatakan dalam kitab Sidin Uja Sidin, bermula memadai pada pengenal kita akan khamar itu jadi cuka dengan hilang naswah. Jadi sudah kita tahu Jasidin lah bahwasanya khamar itu memabukkan atau bir atau arak itu khamar itu najis mabuk. Tapi kalau berubah jadi cuka, kayak apa cirinya berubah jadi cuka? Dengan hilang naswah, hilang mabuk. Cuka itu biasanya dimakan di kada mabuk kalau jelah. Nah bilanya kayak itu jo khamar, bilanya kada mabuk itu ngarannya cuka ngarannya. Dan banyak masamnya, dan tiada disyaratkan sampainya kepada kesudahan masam, dan harus menaruh khamar yang dihormati, yaitu yang dikosok pada memarah buah anggur supaya jadi cuka air. Ada orang memarah anggur tujuan hendak baulah cuka, kada apa-apa itu jelah boleh aja. Adapun khamar atau tadi arak yang tiada dihormati, yaitu yang dikosok pada memarah buah anggur supaya diperbuat khamar airnya, maka itu haram menaruh dia dan wajib menumpahkan dengan segera. Ada orang memarah anggur, apa aja marah anggur, aku hendak baulah khamar aja. Nah itu berdosa, wajib dibuang. Tapi kalau tujuan hendak baulah cuka, ada apa-apa aja lah. Nya khamar itu diulah dari anggur. Ada juga apa ngarannya tuakah? Apa ngarannya? Diulah dari kurma. Tahun orang di sini baulah bir dari apa diulahi orang? Dari anggur juga kalau jelas.
Sahdan diketahui daripada sekalian yang tersebut itu bahwasanya cuka yang jadi daripada lahang anau. Nah lah di kita sini orang baulah cuka dari lahang anau ya. Atau barang sebagainya suci ia atas itlak, atas mutlak, yakni sama ada ia jadi cuka dengan sendirinya atau dengan dibubuh suatu ain, suatu benda, dibuati suatu benda yang suci ke dalamnya, dari karena lahang anau itu tiada jadi khamar dengan dipermalamkan semalam atau 2 malam atau lebih bersalahan dengan air buah anggur dan barang yang seumpamanya, karena lahang yang telah dipermalamkan itu tiada ia memabuki dengan sudah tercoba diminum beberapa kali, hingga jikalau diminum ia dengan qadar yang banyak sekalipun. Sekira-kira jika diminum khamar dengan qadar yang terkurang daripada itu, niscaya memabukilah ia. Nah, jadi di kita sini ada ngarannya lahang anau, itu apa tuh buah ulang kaling kan itulah. Jadi ada itu nyaman mana manis itulah. Nanjak ada yang dijual orang babuluh hanya membawa paring di pasar. Nah itu jasidin walau dimalamkan beberapa hari itu kada jadi khamar jasidin lah. Kata apa itu. Dan misalnya sampai di sini kalau adalah kemudian ada barokah manfaatnya, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat guru-guru kita, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kesalahan kita, mengabulkan segala hajat kita, memanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah, dan Allah taala menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh salihah. Mudah-mudahan Allah taala meluaskan rezeki kita yang halal lagi barokah, mudahan kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dapat mengatakan la ilaha illallah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.